Hi, welcome to today's lesson on making inference and drawing conclusion. This is an essential skill for reading comprehension as it helps us understand not only what is stated directly in the text but also what is implied. By the end of this session, you'll be able to make inferences and draw logical conclusion with confidence. So, let's get started. Okay, so we start with inference. So, what is inference? So, here the definition of inference. Inference is the process of drawing conclusion based on information that is not explicitly stated in the text. It's also known as reading between the lines. Jadi apa sih inference itu? Inference itu adalah cara kita membuat kesimpulan atau mencari makna dari teks tersebut. Jadi ketika kita melihat ada beberapa kata yang menunjukkan bahwa itu perasa atau tidak menunjukkan apa sih yang dimaksud sebenarnya. Jadi kita harus membuat inference. Jadi itu kayak menafsirkan apa sih yang dimaksud di teks ini atau di kalimat tersebut. So, we make inference all the time in daily life by combining what we see or hear with what we already know. Jadi kita ketika membuat inference itu, kita menyatukan tuh beberapa kata-kata dalam kalimat tersebut gitu, kayak dengan apa yang kita lihat dan apa yang udah kita prediksikan gitu guys. So, for example, if you see the ground is wet and people are carrying umbrellas, you might infer that it rained. The text doesn't say it rained, but the clues lead us to this logical conclusion. Jadi, contohnya ketika kita ngelihat tanahnya basah, terus orang-orang ngebawa payung, kita mikirnya langsung, oh, tadi habis hujan. Nah, kan tadi nggak dibilang tuh di kalimatnya, nggak ada nih kalimat yang menyatakan kalau ini hujan, tadi tuh hujan. Tapi dengan tanda-tanda di sekitar kayak tanahnya basah dan orang-orang ngebawa payung itu membuat kita menafsirkan bahwa, oh, tadi hujan. Jadi begitulah kira-kira contoh dari inference. Okay, next. I'll provide you example. Jadi di sini kita beralih ke contohnya dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi ini ada satu teksnya. The light flickered and went out. Maria used her phone's light to walk to the kitchen. She opened a drawer, found some candles and started lighting them one by one. Jadi di kalimat ini, di sentence ini, itu kan nggak ada tuh yang menyatakan kalau ini lagi mati lampu, there's no electricity. Jadi dengan adanya the lights flicker and went out, itu tandanya bahwa lampunya tuh anggaplah hilang gitu. Terus Maria use her phone's light to walk to the kitchen. Her phone's light, jadi dia pakai senter HP kan. Nah, itu menunjukkan bahwa Maria harus pakai penerangan nih. Kenapa nih pakai penerangan? Berarti tandanya itu tuh gelap kan. She opened a drawer, found some candles and started lighting them one by one. Nah, di sini ada kata-kata candles. Candles itu kan artinya lilin. Nah, berarti Maria tadi pakai HP-nya, center HP-nya, terus ada lilin. Berarti tandanya itu ada tandanya Maria, di rumah Maria ini lagi mati lampu. Gitu cara membuat inference. So, in France, that means there's no electricity in the house. Jadi, di rumah Maria itu nggak ada, lampunya tuh lagi mati gitu. Jadi, dia pakai senter dari HP-nya, terus dia juga mencari lilin dan menyalakan lilinnya satu persatu. Jadi, kayak gitu. Maksud dari inference atau menyimpulkan, membuat dugaan gitu guys. Okay, setelah kita ngebahas inference, next we're gonna talk about conclusion. So, what is conclusion? Definition of conclusion, as you can see in the slide, a judgment or decision made after considering all the evidence and details in the text. So, jadi ketika kita sudah membuat inference tadi atau dugaan, kita buat kesimpulan nih. Yang kayak tadi sama aja. Ini 11-12 lah sama inference. Jadi, contohnya nih, kayak di teks, Sam studied all night and his grades improved. Nah,
Jadi, conclusion-nya itu hard work leads to better performance. Jadi, ketika Sam nih udah belajar semalaman dan dia dapat nilainya tuh meningkat gitu. Jadi, kita bisa membuat kesimpulan kalau kerja keras kita itu bisa membawa kita ke meningkatkan performance kita gitu. Jadi, ketika Sam belajar semalaman itu tuh nggak ada mengkhianati usahanya karena dia bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu. So, you guys understand? Or you still confused? And now how they are related. Jadi apa sih hubungan inference sama conclusion kalau mereka itu sama-sama mirip, Miss? Jadi inference itu lebih ke clue. Jadi di teks itu kita lihat vocabnya atau kosakatanya itu yang bisa menunjukkan kalau kayak oh ini bikin kita kesimpulan. Terus juga prior knowledge. Jadi pengetahuan kita tuh udah ada gitu. Jadi ditambah clue tadi. Jadi kita membuat sebuah dugaan. Sedangkan conclusion itu combining inference. Jadi kita menggabungkan dugaan-dugaan tadi, kita membuat kesimpulan. Begitu, guys. And now we move to steps to make inference. Langkah-langkah membuat kesimpulan. The first one is read the text carefully. Jadi kita harus melihat satu persatu kata dalam teks tersebut. And the second, look for textual clues. Setelah kita ngelihat, kita lihat nih clue-clue mana nih kayak keywords-nya dari teks tersebut yang bisa kita menjadi acuan dugaan kita. And the third is use background knowledge. Use background knowledge itu maksudnya apa, Miss? Use background knowledge ini maksudnya kita, misalnya contoh yang tadi yang pertama, tanah itu basah. Nah, sepengetahuan kita ya, tanah basah itu kan kemungkinannya ada hujan, ada air dong yang membuat tanah itu basah. Itu disebut use background knowledge. Jadi kita udah punya pengetahuan oh tanah basah ini biasanya karena hujan atau karena air gitu. And the last is combine information to form an educated guess. Jadi setelah kita membaca teksnya, kita lihat clue-cluenya atau keywords-nya, terus kita gunain pengetahuan kita tadi yang udah kita tahu, terus kita combine deh. Jadi ketika ada teksnya tadi bilang kan, di contoh yang pertama, tanahnya basah. Terus ada orang-orang bawa payung. Nah, itu kan udah clue banget tuh kan. Jadi kita combine, oh jadi tadi itu ternyata hujan gitu. Tanpa harus di teks itu bilang kalau tadi hujan. Begitu. And next, steps to draw conclusion. Jadi setelah kita tadi bahas langkah-langkah membuat inference, sekarang kita membuat conclusion nih. Ini lebih spesifik, lebih kayak makna dari setelah kita duga tadi kita membuat makna ya kesimpulannya. So, drawing conclusion is similar with process but requires you to look at the bigger picture. Start by gathering all the details from the text, analyze the clues carefully, and look patterns or connections. Jadi, for the first one, atau the first step, langkah pertama itu gather all the details from the text. Jadi semua detail-detail itu kita gabungin, kita simpan dulu. Kita membuat dugaan tadi inference kan. And the second, analyze and interpret the clues. Kita menafsirkan dulu nih clue-nya tadi. Nah, terus selanjutnya identify patterns or connection. Jadi kayak apa sih hubungannya dari clue-clue yang kita dapat tadi, kayak contohnya tadi ya, contoh yang pertama, tanahnya basah. Oke, terus di next kalimatnya dia bilang kalau orang-orang bawa payung. Nah, tanah basah, orang-orang bawa payung. Oke, simpen dulu. Terus the next step, arrive at a logical judgment. Jadi kita bakal ngejudge nih, kita bakal mikir, oh iya berarti dari clue tanah basah, terus orang-orang bawa payung, berarti logika kita berarti basah, berarti hujan tadi. Nah, berarti itu yang disebut membuat kesimpulan. Jadi lebih luas gitu. Oke, next kita praktis ya guys. Kita praktek dulu. Setelah penjelasan tadi kita harus praktek. Okay, this is the text. The example text. The cat stretched in the sun. Its bowl was empty and it meow softly. Ayo,
Question number 1, what inference can you make? Apa nih inference dugaan yang kamu bisa buat dari teks tersebut? And the second, what conclusion can you draw? Jadi apa nih kesimpulan yang bisa kalian buat, guys? Kalian skip dulu video ini, Miss kasih waktu 2 menit, 3 menit lah ya, 3 menit untuk membuat kesimpulannya, okay? Remember the steps that we already explained before, okay? Okay, you finish? So, we can infer from the text is the cat stretched in the sun. Its bowl was empty. Bowlnya was empty. Jadi mangkoknya itu atau tempatnya itu kosong nih. And it meow softly. Meow softly itu berarti dia meow-meow ya guys. Kayak dia mengeong. Ya mengeong. The cat stretched in the sun. Scratch itu kayak menggaruk-garuk gitu kan. Its bowl was empty. Terus dia mengeong. Jadi kita bisa membuat inference atau conclusion-nya kalau kucingnya itu butuh perhatian dan dia tuh lapar karena bowl-nya di sini ada tulisan bowl di teks ini yang ngebuat kita mikirnya oh tempat makannya kosong berarti dia lapar. Berarti kita bikin kesimpulan kalau kucing ini lapar jadi dia mengeong. Gitu. Gimana? Sama nggak jawabannya sama Miss? Udah paham belum? Oke, nanti kita praktik lagi, oke? Kita bikin latihan. Oke, next question nih. Sarah was carrying a large bag of present. The door had balloons and a banner that said happy birthday. Udah jelas banget loh itu. So, what answer the question? What inference can you make and what conclusion can you draw? Skip this video. I'll give you 3 minutes. And we're gonna see if our answer is the same or not. Okay? Okay, so Sarah was carrying a large bag of present. Sarah membawa tas yang besar nih, yang isinya hadiah. The door had balloons and a banner. Said happy birthday. Jadi di pintu ada balon. Terus ada banner atau spanduk yang bertuliskan happy birthday, selamat ulang tahun. Berarti inference yang kita duga-duga ini berarti Sarah ini pergi ke acara ulang tahun, ya kan? What conclusion can you draw? Jadi conclusionnya atau kesimpulannya itu Sarah pergi ke ulang tahun, ke acara ulang tahun. Dia bawa beberapa hadiah. Karena di situ juga udah jelas banget ada tulisan happy birthday yang menunjukkan kalau itu lagi party ya kan. Happy birthday party. So, gimana? Jawaban kita sama apa enggak? Kalau jawabannya sama berarti kalau udah paham, kalau belum kalian harus watch the video lagi deh. Kalian harus nonton videonya dari awal lagi supaya paham, okay? So we move to the assignment session. So there are 3 assignment, guys. There are 3 questions. Jadi ada 3 pertanyaan yang kalian bisa jawab. Jadi setiap pertanyaan itu kalian pause ya. And Miss, I give you 3 or 5 minutes to finish that. And we're gonna talk about it. Okay, right away. So pause and be honest. Okay, don't cheating. Okay, the first paragraph. The first question, The sun was setting and the sky was turning orange. Alex was packing up his fishing gear by the lake. He looked at his empty bucket and sighed before heading back to his car. So the question is, why do you think Alex sighed? A. He caught too many fish and was tired. B. He didn't catch any fish all day. C. He was sad to leave the lake because he loves fishing. D. He was worried it would get dark soon. Let's think about the clues. The paragraph atau the text says Alex looked at his empty bucket and sighed. Teksnya bilang nih kalau Alex
melihat ke his empty bucket and sighed. Bahwa dia melihat ke dalam embernya dan itu kosong, kayak embernya yang kosong. Dan saya itu kayak kayak apa ya, kayak gini, gitu. Jadi kayak ngeluh gitu loh. Jadi the empty bucket, so he didn't catch anything. Jadi bucket embernya yang kosong tadi itu menunjukkan kalau Alex ini nggak dapat apa-apa gitu. When someone sighed, it usually means they feel sad or disappointed. Jadi ketika orang sigh atau kayak ya bernapas panjang, berarti itu mereka menandakan mereka itu lagi sedih atau mereka merasa kecewa. Jadi jawabannya, lihat lagi ya. He caught too many fish and was tired. He didn't catch any fish all day. He was sad to leave the lake because he loved fishing. D, he was worried it would be sore. So ada yang A, he caught too many fish and was tired. Dia banyak mendapatkan ikan dan dia merasa lelah. Apakah iya? Sedangkan tadi di teksnya bilang kalau dia melihat ke embernya yang kosong nih, berarti dia nggak dapat apa-apa dong dalam mancing. Kenapa kita bisa pertanyaannya ini dapat fish? Dapat ikan, apakah dia mancing? Karena kita bisa lihat di kalimat nomor 2, Alex was packing up his fishing gear. Ini ada fishing gear, berarti di sini dia lagi mancing. By the lake itu danau. Jadi dia lagi mancing di danau. Berarti A bukan ya? Berarti jawabannya bukan A. Terus lihat yang B, he didn't catch any fish all day. Dia tidak mendapatkan ikan seharian. Nah, berarti ini jawabannya kita simpan dulu ya, kayaknya ini bener deh. Terus yang C, he was sad to leave the lake because he loved fishing. Dia merasa sedih nih untuk ninggalin untuk pergi dari danau karena dia sangat-sangat suka memancing. Kayaknya enggak deh, karena dia nggak dapet apa-apa ya tadi. Yang D, he was worried it would get dark soon. He was worried, dia khawatir kalau itu bakal ini segera malam. Kayaknya nggak cocok sama teksnya. Berarti jawabannya adalah B, he didn't catch any fish all day. Karena dia nggak dapat apapun yang ngebuat embernya kosong. Gimana? Sama nggak jawaban kita? Okay, next question. Question number 2. Remember the rules that you have to pause the video, okay, and answer it. Layla put on her raincoat and grabbed her umbrella. She looked out the window at the dark clouds and heard the sound of thunder in the distance. I'd better hurry, she said, stepping outside. What kind of weather do you think Layla is preparing for? A sunny and warm day. B, a windy day with no rain. C, rainy and stormy weather. D, cold and snowy weather. Apa ya kira-kira? Kita lihat di teksnya ya. Layla put on her raincoat and grab her umbrella. Raincoat berarti di situ adalah mantel hujan. Nah, kita udah dapat clue-nya nih. Mantel hujan and grab her umbrella. Dan mengambil payungnya. Nah, mantel hujan ketemu sama payung. Kita udah tahu lah ini ya. Udah kelihatan banget deh. Teks ini maksudnya apa? She looked out the window at the dark clouds and heard the sound of thunder in the distance. Jadi dia melihat ke jendela, keluar jendela itu dark clouds, berarti mendung ya guys ya. And heard the sound of thunder in the distance, berarti ada suara petir nih, suara guntur dari kejauhan. Terus dia bilang, I'd better hurry, she said. Dia bilang gini, kayaknya harus cepet-cepat gitu. Stepping outside, dia melangkah keluar. Nah, dari teks itu kita udah dapat banyak clue kan, dari raincoat, umbrella, terus ada dark clouds, terus juga ada thunder. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa cuaca itu lagi apa nih? So, lihat pertanyaannya. What kind of weather do you think Layla is preparing for? Jadi, cuaca apa nih yang
Lila persiapkan nih untuk apa nih? Dia bawa raincoat, bawa umbrellanya. Tuh kira-kira cuacanya lagi apa ya? A sunny and warm day. A sunny and warm day. Hari yang cerah. Nggak mungkin dong hari yang cerah dia pakai raincoat sama bawa payung kan ngapain? Terus berarti bukan jawabannya A. Terus lihat yang jawaban B. A windy day with no rain. A windy day with no rain. A windy itu cuacanya berangin guys. Jadi kayak berangin gitu. With no rain. Jadi kayak masih yang berangin kencang gitu loh. Jadi kayaknya bukan ya. Terus C, rainy and stormy weather. Rainy, hujan dan stormy weather. Stormy weather itu kayak badai gitu loh guys. Jadi setelah itu kayak ada angin, terus kayak hujan gitu. And day, cold and snowy weather. Cold, dingin, dan bersalju. Cuaca yang bersalju. Enggak, deng. Enggak ada orang pakai salju mantel hujan di salju ya kan. Berarti jawaban kemungkinannya adalah Yaps, benar. C. Rainy and stormy weather. Harinya hujan nih dan ada badai-badainya gitu. Jadi apakah jawaban kita sama? You have the same answer with me or not? Okay, we move to the third or the last question nih guys. Tom's hands were shaking as he stood in front of the large audience. He glanced at his notes and took a deep breath before speaking into the microphone. How do you think Tom is feeling? Excited and ready to speak? Nervous about speaking in front of others? Confused about what to say? Angry at the audience? So, we have the same rules. You post the video, I'll give you 3 or 5 minutes, but if you already know the answer, you can play the video. Okay, let's see here. Tom's hands were shaking as he stood in front of the large audience. Tangan Tom ini tremor guys. How to say that? Like bergetar gitu loh. Shaking, dia gemeteran. As he stood, berdiri in front of the large audience. Dia berdiri di depan orang banyak nih. Nah, berarti kemungkinan di panggung ya kan? He glanced at his notes and took a deep breath before speaking. Nah, dia melihat catatan nih. Dan dia mengambil napas dalam banget before speaking. Sebelum dia bicara into the microphone. Bicara di mic. Berarti Tom ini ngasih pidato, semacam ngasih pidato, atau dia pokoknya dia tampil di panggung gitu. And pertanyaannya, how do you think Tom is feeling? Apa yang kamu pikir perasaan Tom saat itu? Jadi, kita lihat nih di jawabannya. A, excited and ready to speak. Dia bersemangat dan siap untuk bicara. Apa iya? Tadi kan dia bilang shaking as he stood, berarti dia nervous. And the B, berarti jawaban A itu salah ya guys ya. B, nervous about speaking in front of others. Dia deg-degan nih about ketika dia mau berbicara di depan yang lain. Kayaknya B, kita simpan dulu ya. Kita lihat C, confused about what to say. Dia bingung nih bicara apa. Kayaknya enggak deh, karena dia punya notes tadi di sini, catatan. Berarti C salah. Lihat D, angry at the audience. Dia marah nih sama audiensnya. Enggak ya, enggak. Dia enggak marah, dia cuman shaking aja di situ, deg-degan. Berarti jawabannya adalah B, nervous about speaking in front of others. Jadi dia nih deg-degan nih untuk bicara di depan orang banyak, the large audience, kata teksnya tadi. Jadi gimana? Kalian udah paham? Apakah kita dapat jawabannya? Apakah kalian tiga-tiganya benar? Apa gimana nih? So, apa kalian masih bingung apa gimana? Jadi kalau kalian masih bingung, if you guys still confused about how to make inference and conclusion, you can watch this video again, okay? And answer the last question that we talk about. Okay, guys? So, I think, that's all for today's lesson, and I hope you guys understand what I explained and how to make inference and conclusion. You know the difference and the steps to make it, and I hope you guys doing well with your reading or your tugas kalian. Thank you. That's all. Thank you guys.